Dunia kini tengah menyaksikan babak paling berdarah dalam sejarah modern, di mana arogansi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mulai membentur tembok baja pertahanan militer Iran yang tak tergoyahkan. Strategi kotor yang selama ini digunakan Washington untuk merampas kekayaan alam negara-negara berdaulat kini menemui lawan tanding sepadan yang siap mengubah Selat Hormuz menjadi kuburan massal bagi armada Paman Sam. Ambisi terselubung untuk menguasai cadangan minyak Iran yang melimpah ruah bukanlah sekadar isu isapan jempol, melainkan rencana jahat yang telah tercium oleh Korps Garda Revolusi Islam hingga memicu kesiagaan 1 juta tentara pemberani. Pengerahan pasukan darat Amerika Serikat ke wilayah Timur Tengah menjadi bukti nyata betapa rakusnya kekuasaan yang ingin memaksakan kehendak demi mengamankan kepentingan ekonomi domestik mereka yang kian terpuruk. Trump dengan kepercayaan diri yang buta seolah lupa bahwa tanah Persia bukanlah taman bermain yang bisa diinjak-injak dengan mudah, layaknya invasi-invasi masa lalu yang mereka menangkan dengan kecurangan. Kedatangan ribuan personel operasi khusus, termasuk Army Rangers dan Navy SEALs, disambut dengan pekikan selamat datang di neraka oleh para pejuang IRGC yang telah menunggu momen konfrontasi langsung ini dengan penuh dendam. Preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated. Ketegangan di Selat Hormuz mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan kecemasan global terhadap stabilitas pasokan energi dunia yang kini berada di bawah kendali penuh militer Iran. Keputusan sepihak Iran untuk menutup jalur perdagangan vital ini bagi kapal-kapal musuh merupakan tamparan keras bagi ekonomi Amerika Serikat yang kini harus menanggung lonjakan harga minyak hingga menembus level $100 per barel. Penutupan selat ini bukan hanya soal strategi militer, melainkan bentuk kedaulatan mutlak atas wilayah perairan yang selama puluhan tahun coba diintervensi oleh kekuatan asing yang tidak berhak sama sekali. Menteri Luar Negeri Iran dengan tegas menyatakan bahwa Selat Hormuz adalah wilayah perang yang haram dilintasi oleh kapal-kapal Zionis dan Amerika, sementara jalur tersebut tetap terbuka bagi negara-negara sahabat seperti Indonesia, China, dan Rusia. Perlakuan istimewa terhadap kapal tanker Indonesia menunjukkan bahwa Iran sangat menghargai hubungan diplomatik yang berlandaskan rasa hormat, berbeda jauh dengan cara Amerika yang selalu menggunakan tekanan militer. Hal ini membuktikan bahwa hegemoni Barat di laut internasional mulai runtuh dan digantikan oleh aliansi baru yang lebih adil dan menghargai kedaulatan masing-masing negara. تنگه هرمز از نظر ما بسته کامل نیست. بسته است فقط به روی دشمنان. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست، دلیلی نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست، خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. کشورهای چین هست، روسیه هست، پاکستان هست، عراق هست، هند چند شب پیش رد شد 2 تا کشتیش و بعضی از کشورهای دیگه، حتی بنگلادش فکر میکنم، کشورهایی که با ما صحبت کردن و این هماهنگی انجام شده و این در آینده هم چنین خواهد بود. Sementara itu, wilayah Israel juga tak luput dari kehancuran setelah kilang minyak terbesar mereka di Haifa terbakar hebat akibat serangan bom tandan dan pecahan rudal yang dilepaskan sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Iran. Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi di langit Haifa menjadi simbol runtuhnya pertahanan ekonomi Zionis yang selama ini merasa paling aman di bawah lindungan teknologi Iron Dome.
Serangan di 5 lokasi berbeda ini menunjukkan bahwa militer Iran memiliki jangkauan serang yang sangat luas dan mampu melumpuhkan objek vital musuh dalam waktu yang sangat singkat. ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها ایران را به عملیات زمینی و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد به دلیل سوابقش در پرونده اپستین بازیچه دست نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ و تجاوز به ایران شد. رئیس جمهور آمریکا که معروف به دروغگوترین رئیس جمهور کشورهای جهان شده است و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد، به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باتلاق مرگ نموده است. رئیس جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست، اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Namun peringatan dari militer Iran tidak diindahkan oleh ahli komunikasi. Getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. Halusinasi Trump yang mencoba mengubah nama Selat Hormuz menjadi Selat Trump adalah puncak dari kegilaan seorang pemimpin yang sudah kehilangan akal sehat di tengah kekalahan telak yang dialaminya. Pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal ini hanya dianggap sebagai lelucon belaka oleh militer Iran yang tetap fokus pada persiapan perang darat yang sesungguhnya. Mereka tidak akan pernah tertipu oleh retorika kosong atau gertakan sambal yang dikeluarkan oleh seorang presiden yang nyalanya mulai ciut saat melihat jutaan pasukan lawan sudah bersiap di garis depan. Moral prajurit Amerika dilaporkan berada di titik terendah saat mereka menyadari bahwa pemimpin mereka hanyalah seorang petaruh yang berani mengorbankan nyawa orang lain demi ego dan obsesi pribadi. Ketidakaturan komando dan kebingungan misi membuat banyak personel militer mulai mempertanyakan keabsahan perang ini yang jelas-jelas hanya bertujuan untuk merampas kekayaan alam negara lain. Di sisi lain, para pejuang Iran bertempur dengan keyakinan penuh bahwa mereka sedang membela kebenaran dan kesucian tanah air mereka dari penindasan kekuatan jahat yang rakus. Pada akhirnya, perang darat yang dipicu oleh keserakahan Donald Trump hanya akan menyisakan duka bagi ribuan keluarga Amerika yang harus kehilangan anggota keluarganya di medan perang yang sia-sia. Iran telah membuktikan bahwa kehormatan sebuah bangsa tidak bisa dibeli dengan uang atau ditundukkan dengan ancaman senjata nuklir sekalipun. Jika Amerika Serikat tidak segera menarik pasukannya dan menghentikan segala bentuk provokasi di Selat Hormuz, maka mereka harus bersiap menghadapi kiamat militer yang akan menghapus pengaruh mereka secara permanen dari peta kekuatan Timur Tengah.